오늘 말씀은 한 사람, 한 팀 공동체입니다. Dnešní téma je jeden člověk, jeden tým a jedna komunita. 로마서 15장 22절에서 33절의 말씀입니다. Je to text Římanům kapitola 15, 22 až 33. 오늘의 말씀은 바울이 로마로 가기 위해서 오랫동안 계획을 가진 것을 볼 수가 있습니다. V dnešním textu můžeme vědět, že Pavel hodně dlouho plánoval cestu do Říma. 그러므로 또한 내가 너에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니 Říká ve 22. verši, proto mi také bylo mnohokrát zabráněno v tom, abych k vám přišel. 바울의 계획을 보면은 항상 이 바울이 하나님의 말씀을 받아서 선포를 합니다. Když se podíváte na Pavla, Pavel vždycky přijal slovo od Boha a to předával dál. 우리에게 하나님의 말씀이 비전으로 다가올 때 그것이 우리에게 꿈이 되고 우리에게 도전할 수 있는 길이 됩니다. Když slyšíte Boží slovo, tak dostanete jeho vize, v tom najdete váš sen a potom i najdete, v čem máte udělat výzvu. 바울 한 사람 같이 보이지만 여기에 보면은 한 팀이 있고 그리고 공동체 교회가 있었습니다. A za tohoto jednoho člověka Pavla nebyl jen Pavel sám, který tohleto konal, ale byl jeden tým za ním a ještě jedno společenství, které je to církev. 그래서 바울의 선교지를 보면 1차부터 4차까지 이렇게 한 사람, 한 팀, 한 공동체의 모습을 볼 수가 있습니다. Když se podíváte na Pavlovu misijní cestu od první cesty do čtvrté, tak uvidíte vždycky za Pavlem byl jeden tým a jedno společenství. 그래서 우리 하나님께서 저와 여러분에게 오늘 말씀을 통해서 이 한 사람, 한 팀, 이 공동체의 비밀의 말씀을 잘 붙잡아야 되겠습니다. A skrze dnešního textu měli bychom si velice dobře pochopit o jednomu člověku, jeden tým a jedno společenství. 토마스 엘바 에디슨이라는 사람이 있습니다. Existoval tady jeden člověk, Tomáš Alva Edison. 이 사람은 이 발명을 했는데 1093개를 발견을 했어요. On je vynález. On zaregistroval 1093 amerických patentů na jeho jméno. 그래서 미국에 특허를 내서 우리에게 전구, 빛을 주는 전구를 발견을 했습니다. Nejznámější je vynález žárovky. Daroval světu světlo. 그래서 세상에 빛을 가져다 줬습니다. Vynalezl žárovky a přinesl světu světlo. 바울은 어떤 사람이었냐? A kdo byla ta osoba? Pavel. 바울은 그리스도를 선포했습니다. Pavel, on zvěstoval Krista. 그래서 그리스도의 비밀을 증거하면서 모든 사람에게 그리스도의 빛을 선물로 비추었습니다. A daroval světlu světlo Kristovo. 그래서 이 바울은 사도행전 9장 15절의 말씀이 이렇게 나왔습니다. 주께서 가라사대 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. Ve Skutcích kapitola 9:15 píše, že Pán mu řekl, jdi neboť o němu vyvolenou nádobu, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. 이 한 사람이 얼마나 은혜를 받았는지. Že jeden skrze jednoho člověka, který přijal velkou boží milost.
이렇게 메시지로 분명한 하나님의 부르심을 정확하게 기록되어 있습니다. A on mohl předávat světlo Krista celému světu. A skrze to, co bylo dáno jemu jasné, jeho povolání a úkoly, tak mohl konat i tohleto přesně, co jemu bylo dáno. 그래서 우리가 구원을 받을 때 하나님께서 각자 한 사람 한 사람씩 부르신다는 겁니다. Musíte pochopit, že když jste byli vyvoleni od Ježíše, od Boha, tak Bůh měl na vás plán a vás vyvolil. 그래서 우리는 제한적 집중 속에서 은혜를 받게 됩니다. Můžeme v omezením soustředění přijmout Boží milost. Konkrétní Boží milost. 그래서 영적인 힘을 여기서 회복할 것입니다. A měli byste tady načerpat duchovní sílu. 그리고 우리에게 하나님께서 한 사람 한 사람 부르실 때에 선택적 집중을 통해서 그리스도의 비밀을 알게 하십니다. A když vás vyvolává každou osobu, on vyvolává každou osobu na vybrané soustředění, tak aby ten člověk mohl udělat závěr svého života v jedinečnosti Krista. 바울은 내가 산 게 아니고 내 안에 그리스도께서 사신다고 그랬어요. Do takové míry, že Pavel vyznává, že už nežijí já, ale už žije Kristus ve mně. 그때부터 사명을 받아서 이제는 모든 사람을 살리는 원내스 집중이 필요한 시대입니다. Dostal povolání a povolání tohleto přinesl do celého světa. Začal se soustředit na jednotu. 그래서 저와 여러분이 이제는 한 사람, 바울 같은 저와 여러분을 부르셨다는 것을 깨달으시기 바랍니다. Musíte pochopit, nyní Bůh vás vyvolil a vás vyvolil na místo, abyste se mohli přijmout Boží konkrétní milost, abyste se mohli soustředit v omezení. 그리스도가 뭡니까? Co je Kristus? 그리스도란 말은 왕, 선지자, 제사장이라는 거예요. Kristus znamená, je to prorok, kněz a král. 마귀를 멸하신 왕, Král, který zrušil skutky ďábla. 하나님 만나는 길 선지자, Prorok, který otevírá cestu k Bohu. 우리의 모든 죄를 해결하신 제사장. Kněz, který vyřešil všechny naše hříchy a problémy. 그래서 예수님께서 십자가에서 다 이루셨다고 그랬어요. Ježíš na kříži řekl, dokonáno jest. 우리에게 인간에게는 이 창세기 3장 이후로 모든 영적인 문제가 얼마나 많은지 모릅니다. Lidé mají duchovní problémy. Je jich spousta a hodně, protože to všechno začalo od Genesis kapitole 3. 그래 영적인 문제가 계속 이 사단의 망대가 돼서 지금도 모든 사람을 괴롭게 하는 것입니다. A ten problém Genesis kapitole 3, pak se to udělalo satanskou pevnost v každém srdci lidí. A nevěřící padají do 6 stavu nevěřícího. 사단의 견고한 진을 파괴해야 됩니다. Měli bychom zrušit satanskou pevnosti. 그래서 그리스도는 모든 문제를 해결하는 지혜, 지식, 보화가 골로새서 2장 2절 3절에 감춰져 있다고 그랬습니다. V Koloským kapitole 2 až 3 píše, že v Kristu je boží tajemství, ve kterém skryty všechny poklady moudrosti a poznání. 이 한 사람 바울을 통해서 온 세상에게 그리스도의 비밀을 분명히 알게 해주신 겁니다. Skrze jednou osobu, která takzvaný Pavel, byla ta předána tajemství Krista do celého světa. 두 번째는 한 팀입니다. Za druhé je to jeden tým. 로마서 15장 24절에 보니까 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간의 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바람이라. Potom píše, že nyní však
tak píše ve 24. verši, až půjdu do Hispánie, doufám, že na této cestě se s vámi uvidím a že mě tam vypravíte, až se s vámi napřed trochu potěším. 여러분, 전도팀이 있었습니다. A tady vidíte, že Pavel navštíví jeho týmu. 이 전도팀이 한 지역, 한 도시마다 계속 다니면서 많은 교회들에게 그들을 보고 서로 교제하기를 원했습니다. A tady vidíte, že jeden tým právě jezdil po městech, po regionech a navštívili církve a oni takhle to i sdíleli Boží slovo. 그래서 전도팀들은 복음을 깨달은 복음의 형제들을 만나는 것을 가장 기뻐했습니다. A na co se nejvíc radovali? Radovali se na to, že se sejdou bratři v evangeliu. 우리가 이 예수 믿는다고 하면 얼마나 기쁜지. A když se setkáme náhodou třeba s jedním člověkem, kterou vůbec neznali, ale ten pán řekl, já věřím 예수를 Ježíše. 믿는다고 하면 그들에게 무엇이든지 기쁜 마음으로 받아들이고 교제하기를 원하는 것입니다. A radost evangelia je velká, že když se sejdete s takovým člověkem, který věří v evangeliu, je v evangeliu, tak máte plnost radosti. 제 장모님이 지나가는 사람 예수 믿는다 그러면 물도 주고 이렇게 아이스크림도 주고 이렇게 이 대접하는 손대접하는 것을 보았습니다. A já jsem viděl mou tchyni, že kdykoliv uslyšeli nějakého cizince nebo nějakého člověka, který prochází zí vedle, že věří Ježíše, tak ona dala jemu studenou vodu, zmrzlinu, melon. 그래서 이런 만남이 이루어지면 사귐을 통해서 간증을 하게 됩니다. A když se sejdete s takovými lidmi, pak sdílíte jim svědectví a tvoříte společenství. 그래서 깊은 교제를 통해서 영적 성장을 서로 돕는 것입니다. A skrze hluboké společenství napomáháte navzájem na duchovní růst. 골로새서 3장 13절에 14절 보니까 누구에게 불만이 있거든 서로 용납하여 서로 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것 같이 너희도 그러하고 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라. Píše Koloským kapitola 3, 13 až 14. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. 이런 교제를 위해서 이 바울은 항상 로마에 있는 성도들에게 여러 번 만나기를 그렇게 원했습니다. Aby tohleto splnil, Pavel doufal hodně dlouho, aby navštívil církev v Římě. 그를 이 빚진 자의 심정으로 갔다는 것입니다. No ale nepřišel tam, aby nějak vládnout, ale aby přišel jako dlužník. 로마서 1장 14절 16절에 보니까 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할 수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. Co říká Pavel v Římanům 1, 14 až 15, píše, jsem dlužníkem Řeků i barbarů, moudrých i nevědomých. A tak, pokud to záleží na mě, toužím posloužit evangeliem i vám, kteří jste v Římě. 로마에 가고자 하는 목적이 있습니다. Měl jasný cíl, proč musel navštívit Řím. 그리스도의 충만한 복을 나누기 위해서입니다. Aby jim přidával plnosti požehnání v Kristu Ježíše. 29절 말씀을 보니까 내가 너에게 나아갈 때 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄 아노라. Římanům 15:29 píše, vím, že až k vám přijdu v plnosti požehnání evangelia Kristova. 충만한 복음입니다. To je
plné požehnání. 대충 복음이 아닙니다. To není to jednočástečná evangelium. 희미한 복음이 아니에요. To není nejasné evangelium. 충만한 복음. Je to evangelium v plnosti. 그리고 신령한 은사를 나눠주기 위해서 갔습니다. A přišel, aby udílet duchovní dary. 그리고 너희가 견고하게 하나님의 능력에 의해서 이 성령 인도 받기를 원하셨습니다. A chtěl, aby byli upevněni jedině Boží milostí, že člověk mohl být upevněn, proto chtěl navštívit. 로마서 1장 11절을 보니까 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나눠주어 너희를 견고하게 하려 함이니라. O tom účelu píše v Římanům 1:11. Toužím vás patřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovní dár k vaší posile. 그리고 항상 기도했습니다. A vždycky se modlil. 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며. 로마서 1장 9절입니다. Římanům 1:9. Bůh, jemuž sloužím ve svém duchu v evangeliu jeho syna, je mi svědkem, že o vás stále zmiňují. 그리고 로마서 1장 10절에 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게 나아가기를 좋은 길을 얻기를 구하노라. A 10. verš. A vždy na svých modlitbách prosím, zdá by se mi konečně jednou nepodařilo, že z boží vůle přijít k vám. 그래서 여러분이 이 한 팀이 로마에 갈 때 그냥 간 것이 아니라 항상 그 기쁜 마음으로 그 로마에 있는 성도들에게 비밀을 말해주고자 한 것입니다. A víte, když chce navštívit evangelizační tým do jednoho města a do církve, nepřijdou jenom prostě tak, aby cestovali bez žádných důvodů, ale aby s nimi sdíleli tu radost a sdíleli tajemství Krista. 출애굽에서 가나안 땅을 들어갈 때 한 팀이 있었습니다. Byl jeden ještě tým, když bylo v době Mojžíše, když Izraelci vyšli ven z Egypta. 처음에는 모세가 아론을 통해서 같이 이스라엘 장로들과 함께 출애굽을 했습니다. A na začátku východu z Egypta ven začalo s tím, že s Mojžíšem, s Áronem a se staršími. 그런 출애굽을 하고 나서 광야에서 이제 장로 이드로의 도움을 받고 이 여호수아 갈렙 그리고 가나안 땅에서는 기생 라합이 함께해서 이 팀이 출애굽에서 가나안 땅을 정복하게 된 것입니다. A v poušti Mojžíš a jeho tchán Jitro pomohl a Jozue spolu s Kalebem tak prošli 이 하나님의 계획을 알고 이 한 팀이 현장을 정복하는 것입니다. A potom v Kanánu Jozue, Kaleb a Rácha vytvořili jeden tým a takhle to oni dobili toto země a oni mohli evangelizovat. 그래서 우리가 인생을 살면서요. 항상 내 옆에 누가 있는가? A když jdete cestou života, vždycky se pohledněte, kdo stojí vedle vás. 그리고 복음으로 결론 난 저와 여러분이 함께 가는 사람이 누군가? A myslete si, vy, kteří dostali závěr jenom evangeliem, přemýšlejte si, s kým budete dál do budoucna. 얼마나 중요한지 몰라요. A to jsou velmi důležité otázky. 인생 전체를 보고 계획을 세우고 함께 갈 계획을 세워야 됩니다. Musíte se dívat na celý napříč vašeho života, naplánovat a dívat se do budoucna. A musíte si přemýšlet, s kým budete. 사람들이요, 왜 변하고 변질되고 배신하고 떠나가고 그렇습니까? Proč lidi se mění, proč oni mění jejich názory, zradí,
odcházejí od toho jednoho druhého. 이렇게 응답을 제대로 받아야 됩니다. Ty jsou takové otázky, ty jsou kvůli tomu, že se neptali takové otázky. Proto je velmi důležité, aby se již se ptali. 나는 누군가? Kdo jsem já? 그리고 나와 함께한 옆에 있는 동역자들은 누구인가? Kdo jsou mé spolupracovníky, mé kolegy, které jsou vedle mě? 모세 팀들 보세요. Podívejte se na tým Mojžíše. 요소와 함께한 그 팀들을 보세요. Podívejte se na ten tým, se kterým Jozue šel. 하나님의 절대적인 계획을 이루는 그런 팀이 우리는 필요합니다. Potřebujeme jeden tým, který chce a doufá, aby se naplnily Boží absolutní plány ve svrchovanosti Boha. 그래서 저는요, 한번 말을 하는 걸 조심합니다. A dbám se na svoje slovo. 그리고 말한 거는 반드시 지킵니다. A snažím se, abych splnil to, co jsem řekl. 그래서 이렇게 한 팀을 응답을 받으면 내 인생에 하나님의 절대적인 말씀이 성취를 맛보게 될 것입니다. A když takhle to dostanete odpověď, uvidíte, že skrze jeden tým i Bůh naplňuje jeho slovo. 세 번째는 공동체죠. Za třetí je to společenství. 공동체 6가지를 우리가 확인해 봐야 되겠습니다. Musíte tady potvrdit 6 typů společenství. 공동체는 복음 공동체입니다. Je to nejen takové společenství, je to společenství evangelia. 그래서 복음을 깨달아야 돼요. A nejdříve potřebujeme pochopit evangelium. 그래서 이 하나님의 말씀, 기도, 전도 이것을 언약으로 잡아야 됩니다. A jak musíme pochopit evangelium? Skrze čeho můžeme pochopit evangelium? Skrze Boží slovo, modlitby a evangelizace a být v tom proudu. 나의 언약이 안 되면 복음을 공동체 속에서 함께 할 수 없습니다. A když tohleto slovo, modlitba, tohleto slovo nebude aplikováno jako svoje smlouva, nemůžete se ani modlit, ani nemůžete aplikovat do evangelizace. 이스라엘 백성이 출애굽하고 나서 광야에서 성막 중심으로 장막을 세웠습니다. Když se podíváte například na Izraelci, kteří vyšli ven z Egypta, tak Bůh jim nařídil, tak aby oni měli všechny stany směrem svatostánku. 그래서 이 해막 중심으로 장로들이 모여서 말씀을 나눴어요. A ve svatostánku, co oni dělali? Měli i stánek setkávání. Ve stánku setkávání kněz přišel a s nimi sdílel Boží slovo se staršími a starší oni přidávali dál do každému jednotlivcu, do každé rodiny. 그래서 이 복음 공동체가 늘 만나면 24, 25 영혼에 대해서 늘 포럼하게 됩니다. A když se společenství, která se setkává kvůli evangeliu, tam se baví o věcech, co budeme dělat 24 hodiny, co jsou boží věci 25 hodiny a co půjdou na věky. 두 번째는 이제 사회 공동체가 있어요. Za druhé máme společenské společenství. 예, 지금 유럽에는 사회 공동체가 잘 이루어져서 이제는 많은 그 문화를 전 세계에 영향을 미치고 있습니다. V Evropě je velmi dobře vybudována společenské společenství a šíří tu kulturu po celém světě. 그런 이 사회 공동체의 가장 그 중요한 거는요, 구제입니다. Je velmi důležité, abychom ve společenské společenství konali i dobrotu. 서로 국률이 여기고 서로 도와야 됩니다. Měli bychom mít milosrdenství, měli bychom pomáhat navzájem. 그래서 바울 중심으로 연보를 했는데 예루살렘에 제일 먼저 연보를 했습니다. A na základě kolem tohoto
Pavla, tak udělali církve sbírky. Na začátku, když se podíváme, kde začali pomáhat, odkud začali pomáhat se sbírky, najdete první záznam, že nejdříve v první církvi oni donesli sbírku do Jeruzaléma. 그래서 로마서 15장 25절에 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 이는 마게도냐와 아기아의 사람들이 예루살렘 성도 중에 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. Píše ve 25. i 26. verši 15. kapitolu Římanům, nyní však jdu do Jeruzaléma s pomocí pro svaté. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. 우리가 이제 한국에 훈련 받으러 갈 때는 많은 먹어야죠, 잠자야죠, 그 훈련 받아야죠. 그 많은 비용들이 들어갑니다. Když jedeme například do Koreje, abychom dostali evangelizační tréninky, tak se hodně peníze se utrácí při letu, jídlo, pití, místo, ubytování. 그 뒤에서 많은 돕는 자의 손길이 있었습니다. No ale po každé návštěvě i po každé té cesty a uskutečnění toho cílu byly hodně sbírky pro dobré věci. 로마서 15장 27절에는 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나눠 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 27. verš. Uznali za dobré to udělat, protože jsou také jejich dlužníky, neboť jestliže pohané dostali podíl na jejich duchovních darech, jsou povinní posloužit jim zase ve věcech hmotných. 우리가 영적으로는 예루살렘을 통해서 이스라엘 백성들, 유대인들을 통해서 복음이 들어왔습니다. Jak to evangelium teklo i těm pohanům? Evangelium takhle to proudilo skrze Jeruzalém, skrze Pavla až pohanům. 그러니까 이방인들도 기쁜 마음으로 육체적인 것도 이렇게 서로 섬기는 것이 마땅한 것입니다. I vy, pohané, protože vy jste dostali duchovní dar od Jeruzaléma, tak s radostí vám je to povinnost, abyste mohli i posloužit jim zase ve věcech hmotných. 영적인 걸 받았잖아요. Dostali jste duchovní dary, dostali jste duchovní sílu. 그러면 육적인 것도 섬기는 것이 마땅한 거죠. A je to samozřejmě a je to spravedlivé, že můžete posloužit jim v hmotných věcech, když mají těžkosti. 예루살렘에는 많은 핍박이 있었습니다. V Jeruzalémě například tam to bylo velké pronásledování křesťanů. 그러다 보니까 예루살렘에는 가난한 사람이 많았어요. No a kvůli tomu, že byl jen věřící, byli odmítaní ze společenství a byli chudí. 왜냐하면 서로 상거래, 사고 팔고를 못하게 막았어요. Byli vyloučeni úplně z trhu, tak aby nemohli vydělávat žádné peníze. 그래서 이방의 교회들이 헌금을 모아서 예루살렘에 있는 교회들에게 보낸 것입니다. A co udělali pohanské církve, tak oni udělali sbírky pro chudé církve, pro chudých v církvi v Jeruzalémě. 예루살렘을 도왔던 교회들은 안디옥 교회가 있습니다. A jedný z těch pohanských církví, která pomáhala jeruzalémské církvi, byla církev Antiochie. 사도행전 11장 29절 30절에 보니까 제자들이 각각 그 힘들어 유대에 사는 형제들에게 부제를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. A je to napsáno ve Skutcích kapitol 11, 29 až 30. Proto se všichni učedníci určili každý podle svých možností, co pošlou ku pomoci bratřím bydlícím v Judsku. Také to učinili a sbírku poslali starším prostřednictvím Barnabáše a Saula. 그리고 이 갈라디아 교회도 그랬습니다. A tohle to i taky udělala galátské církve.
갈라디아 2장 10절에 보니까 다만 우리에게 가난한 자들을 기억하도록 부탁하였으니 이것은 나도 본래부터 힘써 행하여 왔노라. Píše Galackým 2.10. Jen žádali, abychom pamatovali na jejich chudé, což jsem právě i já sám pilně činil. 이거 다 이방 교회입니다. Ty jsou všechny pohanské církve. 그래서 우리가 이런 것들을 힘써 지키는 습관을 들여야 됩니다. Měli bychom udělat návyk, abychom tak jako Pavel pilně činili. 마게도냐와 아가야 사람들도 이렇게 도왔습니다. Lidé v Makedonii i Achaji, i v jejich církvi to tak činili. 로마서 15장 26절에 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 26. verš Římanům kapitola 15. Makedonští a achajští uznali totiž za dobré uspořádat nějakou sbírku pro chudé, kteří jsou mezi svatými v Jeruzalémě. 그래서 우리는 이방인들이 이렇게 예루살렘 교회를 위해서 얼마나 헌신을 하는지 정확하게 보입니다. A tady ve spisu je dobře napsáno, jak ty pohanské církve, oni se snažili pomoct církvi v Jeruzalémě. 이런 것들은 계획적으로 해야 됩니다. Takové pomocné sbírky měli bychom naplánovat dopředu. 매주 첫 달에 하든지 각자 수입에 얼마를 미리 작정을 해서 1년 전부터 조금씩 모아서 모아놨다가 이렇게 헌금하는 것이 덜 부담스럽습니다. Je to plánované dávání, tak abyste nepřetížili až ke konce. Třeba každou první neděli budete dávat sbírky podle příjmu, připravovat s ročním předstihem. A takhle to pavlovský tým dělal. 그래서 요즘에는 은행으로는 자동으로 이렇게 날짜를 정해야 자동으로 돈이 나가도록 이렇게 헌신하는 사람들이 많습니다. A máme takové lidi, které to i nastaví inkasou a oni převodem každý měsíc pravidelně pomáhají. 고린도후서 8장 10절에 보니까 이 일에 관하여 나의 뜻을 알리노니 이 일은 너희에게 유익함이라. 너희가 1년 전에 행하기를 먼저 시작할 뿐 아니라 원하기도 하였은즉. Píše v 2. Korinským 8.10. Řeknu vám o tom své mínění. Je to užitečné pro vás, kteří jste tuto milost nejen začali již od loňska připravovat, ale sami jste ji i chtěli. 고린도후서 9장 7절에는 각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. A Pavel říká i 9. kapitoly 7. verš 2. Korinským. Každý ať dá, jak si předevzal v srdci, ne se zármutkem nebo donucení, vždyť radostného darce miluje Bůh. 10절에는 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는 이가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희의 의의 열매를 더하게 하시리니. A 10. verš píše, ten, který poskytuje semeno rozsévajícímu a chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši sedbu a dá vyrůst plodům vaší spravedlnosti. 우리 다 지나가지만 하나님께서는 우리가 심을 때 나에게 더 풍성하게 더 채워주시는 것을 볼 수가 있습니다. Ano, my víme, že čas letí, ale když na cestě našeho života, když rozséváme, tak Bůh nás požehná. 그럼 저는 제 통장이 들어오면 다 나눠가지고 제 건 없습니다. 다 나눠버려요. A když dostávám nějaký plat a mám peníze v mém účtu, takhle to rozdávám. 제 마음의 기쁨입니다. A to je moje radost. 하나님께서 이 일을 하게 하신 것은 바로 우리가 공동체라는 것을 깨닫게 하는 것입니다. Proč Bůh nám říká, aby jsme to dělali, abychom pochopili, že my jsme jedné společenství. 그리고 전도 공동체가 있어요. A máme další společenství, je to evangelizační společenství. 1:1 양육도 하지만 팀 사역이 있어요.
Existuje jedna ku jedné péče, ale existuje další evangelizační společenství. Je to týmová služba. 그래서 전도할 때 복음을 전하는 한 사람이고 그 뒤에 같이 팀들은 뒤에서 방해하지 말고 기도해야 됩니다. Třeba na misijní poli, když evangelizujeme na ulici, tak jeden člověk evangelizuje a ten tým vedle tak ho neruší a pomáhá s modlitbou. 영접했으면 또 1대1로 양육하고 A když ten člověk například přijme, tak provedete jedna ku jedné péče. 그런 메시지를 잘 정리해서 또 비밀을 알려주는 팀 사역을 하고 A existuje týmová služba taková, že v terénu, že když přijmete Boží slovo z nedělního slova a tohleto si dobře rozložíte a vysvětlíte tomu druhému. 현장 팀 사역이 있는데 그 지역을 담당할 일꾼을 찾아서 돕는 것입니다. A to je týmová služba. Týmová služba v terénu znamená, jedná se o osobu, která přebývá plnou zodpovědnost za danou oblast a jeho trénujete. 그리고 전도 캠프가 있어요. Existuje to je koncentrovaný evangelizační kemp. 전체에게 알려서 D-Day를 정하고 그리고 현장을 들어가서 함께 참여하고 물질로도 헌금 그리고 이 자동차도 움직이고 음식도 제공하고 이런 것들을 모두 동참할 수가 있는 것입니다. To je v tom evangelizačním kemp. Tohle znamená, že ustanovíte jeden den pro celou církev, kde se každý může zapojit do různými způsoby do evangelizace. Přímým působením v terénu nebo modlitbou účastí třeba na 30 minut finanční podporu, pomoci s dopravou nebo přípravou jídla. 교회는 공동체 속에서 얼마나 많은 일들이 벌어진지 알 수가 있습니다. A tady můžete vidět, že církev může udělat hodně ve společenství. 이게 이제 후대 공동체가 있어요. A další máme společenství budoucí generace. 앞으로 미래를 위해서 후대에 이렇게 사랑하는 디모데 같은 일꾼입니다. Kdo jsou naše budoucí generace, například milovaný syn Timoteus. 그래서 항상 이 디모데에게 편지한 내용이 있는데 디모데후서 1장 2절에 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. Timoteus byl takový člověk pro Pavla, jak píše 2. Timoteovi 1:2, Timoteovi milovanému synu. Milost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a Krista Ježíše, našeho Pána. 디모데후서 2장 1절에 내 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데 강하고 A píše ještě dál Pavel, ty tedy můj synu, posiluj se v milosti, která je v Kristu Ježíši. 디모데후서 1장 3절 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하며 청결한 양심으로 조상적부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 Dále píše Pavel takhleto, 2. Timoteovi 1:3. Děkuji Bohu, jemuž sloužím s čistým svědomím jako moji předkové, když tě neustále připomínám ve svých modlitbách dnem i nocí. 디모데후서 2장 3절 너는 그리스도 예수의 좋은 병사로 나와 함께 고난을 받으라. A říká, kapitola 2:3. Snášej spolu se mnou útrapy jako dobrý voják Krista Ježíše. 5절에는 경계하는 자가 법대로 경계하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못할 것이며 5. verš. A stejně je i ten, kdo závodí, bývá ověnčen, nezávodí-li podle pravidel. 6절에 수고하는 농부가 곡식을 먼저 받는 것이 마땅하니라 후대를 키워야 됩니다. 6. verš. Musíme dbát se a starat se o naši další generace. Rolník, který se namáhá, má jako první dostat podíl z úrody. 그래서 디모데를 통해서 권면하는 말씀을 잘 볼 수가 있습니다. A můžete tady podívat, že jak Pavel i nám říká, že skrze dopisy, které Pavel poslal Timoteovi.
이사야 62장 10절에 보니까 성문으로 나아가라 나아가라 백성의 오를 길을 닦으라 큰 길을 수축하고 돌을 자여 만민을 위하여 기치를 들라. Izájáš kapitola 62, 10 píše: Projděte branami, připravte cestu pro lid, navržte silnici, odstraňte kameni, pozdvihněte korouhev pro národy. 후대가 갈 수 있는 길을 준비하는 겁니다. Udělejte cestu, aby naše další generace, naše děti mohly jít. 이 유럽에 보면은 교회들이 얼마나 많이 세워졌습니까? V Evropě vidíme hodně kostel. 다 후대들이 지금 텅 비어가지고 후대들이 교회를 안 나가고. Hodně kostelů, ale budoucí generace po jejich generací nechodí do církve. 그래서 교회가 우리는 진짜 깨어 있어야 됩니다. Církev musí probudit. 왜냐하면 성교를 모르니까 그런 교회가 텅 비어 있는 것입니다. Církev lidé odcházejí od církve, protože lidí v církvi, ve společenství nepochopili misie. 선교 공동체가 있어요. Existuje misijní společenství. 예수님께 제일 먼저 어떻게 보여주시냐. 십자가에서 갈보리의 십자가의 비밀을 가르쳐 줬습니다. Jak Ježíš nám ukázal o misii? Nejdříve ukázal skrze Kristus nám ukázal prvně na Golgotě. 바울이 그랬어요. 나는 이미 십자가에 죽었다 나도. Ježíš Kristus nám řekl, že já zemřel na kříži. 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. A Pavel říká, Kristus žije ve mně. 십자가에 다 죽어야 돼요. Musíme všichni zemřít spolu s Kristem na kříži. 믿음으로 살려면 Abychom žili s vírou, 내가 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 살려면 abychom mohli žít ve víře v Krista Ježíše. 십자가를 알아야 돼. Musíme nejdřív poznávat a dobře znát o kříži. 자기 십자가 알아야 돼. Musíte vědět, co je můj kříž. 나가 아니라 내 안에 계신 그리스도. To není já, ale je to Kristus, který je ve mně. 아멘. Amen. 그 다음에 갈림산으로 하나님께서 40일 동안 말씀을 가르쳐 주셨어요. A potom Ježíš, on učil o Boží království na Olivové hoře. 하나님 나라요. Tam učil o Boží království. 하나님 나라를 아직도 사람들이 잘 몰라. Lidé stále nevědí, co znamená Boží království. 이 길로 들어가려고 안 해. Oni nechtějí ani vejít do Boží království. 그 다음에 마가 다락방으로 인도를 받았습니다. A potom byli vedení horní místnosti v Markově domě. 마가 다락방에서는 성령 충만을 받았죠. A v Markově domě, v té horní místnosti, oni přijali naplnění Duchem Svatým. 저와 여러분이요 무엇으로 충만하십니까? Čím jste naplnění? 성령 충만해야 돼. Musíte být naplnění Duchem Svatým. 성령 충만이 무엇입니까? To, co znamená naplnění Duchem Svatým? 그리스도 충만입니다. Je to naplnění Kristem? 말씀 충만이에요. Je to naplnění slovem? 믿음 충만이에요. Je to naplnění 기도 vírou? 충만입니다. Je to naplnění modlitbou? 그 다음에 안디옥을 보여줬습니다. Potom ukázal nám Antiochie. 안디옥의 비밀은요. 이 바울과 바나바가 선교를 시작한 교회입니다. Tajemství církvi Antiochii je v tom, že první misie Pavla a Barnabáše začala. 그 다음에 아시아로, 마게도냐로, 로마로 이렇게 선교를 1차부터 4차까지 하신 겁니다. A potom takto je to protáhlo až na 4. misijní cestu za Asie, Makedonie až do Říma. 그래서 이 선교 공동체는요, 여기 이 훈련이 따로 있어요. A vidíte, že misijní společenství má zvlášť tréninky. 6가지 공동체를 말씀을 드렸습니다. A dneska jsme řekli vám 6 různých 예루살렘에 공동체ství. 이정표가 있고 로마에 이정표가 있고
서바나에 이정표가 있다 하고 바울이 계속 말씀을 하는 겁니다. A tady v dopisu tady Pavel říká, hele, tady mám milník Jeruzalém, milník Řím a milník Španělsko, Hispánie. 나는 왜 예루살렘을 계속 갑니까? Proč Pavel pořád jde do Jeruzaléma a proč chce směřovat do Jeruzaléma? 모든 복음의 비밀이 예루살렘부터 시작해서 로마까지 하나님의 계획을 정확하게 우리에게 전달하기 위한 것입니다. Protože evangelium začalo v Jeruzalémě a to se to předává dál až do Říma, do celého světa. Proto Pavel jde do Jeruzaléma. 우리가 인생의 이정표를 여기서 찾아낼 수 있어요. A i tak, jak Pavel našel svůj milník, můžeme najít náš milník našeho života. 내가 로마에 가서도 이 바울은 항상 내가 서버나 스페인에도 가야 된다. 너희가 성금을 다 작정을 해라 이 말입니다. I Pavel říká lidem v Římě, že já směřuju až do Hispánie, takže připravte sbírky, abych mohl dostat do Hispánie i tam to říct evangelium. 그래서 로마서 오늘 15장 22절에도 말씀하고 24절에도 28절에도 서바나로 갈 테니까 재정적인 도움이 필요하다는 것을 강조하는 것입니다. A tam on důrazňuje tu cestu do Španělska v Římanům 15. kapitole, verš 22, 24 i 28. 4번, 5번, 6번은 기도 공동체입니다. Za šesté je to modlitební společenství. 우리는 항상 중보 기도팀이 필요합니다. Potřebujeme modlitební tým, která přimlouvá. 유대인들이 박해를 당하니까 박해가 심하게 당하지 않게 하기 위해서 기도해달라고 하는 것입니다. On žádal o modlitbu, aby nebyl ublížen od pronásledujících Židů. 우리 영화에서 보면은요, 보통 이 주먹으로 막 싸우는 그런 장면이 많이 나와요. Když se podíváte třeba do filmy, ve filmech vidíte, jak ty herce bijí a bijí mezi sebou nějakým pěstem. 근데 한국에 이제 친구라는 영화가 있는데요. Existuje jeden film v Koreji názvem Kamarád. 친구끼리 싸워요. Že jsou kamarádi, ale se mezi sebou tak bijou. 그 친구가 계속 얻어맞으면서 나중에는 이제 됐다, 그만해라 그런 말이 나와요. A jeden kluk, jeho kamarád, který se nechával se rozbít, on říkal, že hele, to stačí. 우리는 영화로 보지만은 막 때릴 때 시원하잖아요, 때릴 때. No někdy nám, když vidíme nějaké takové scény, když mlátíme nějaké herce, že mlátí, tak někdy cítíme, jo, dobře si to děláš a je to nějaký, prostě dáváš takový pocit. 맞는 친구가 이제 그만해라, 됐다. 이제 너 시원하지 않냐, 그만해라. Že jako osvěžený pocit třeba, protože v té scénáři ten jeho kamarád, který se nechal jako rozmlátit, ten dělal něco špatného. No samozřejmě až potom, když ten jeho kamarád řekl, to stačí, už to je dost, ne? 우리가 그런 현장에 너무 치열하게 살면서 그런 현장에 많이 부딪힙니다. 그래서 이런 것들을 놓고 기도를 해줘야 돼요. To se mi velice nějaký povzbudilo jako takový pocit v mém srdci a mohl jsem pochopit, že opravdu sice je to jenom scénář a je to jenom video, ale skutečně v našem realitě potkáváme se s takovou realitou a ještě krutější realitou. 제가 불가리아 선교를 해보니까요. A když jsem byl na Bulharsku a tam dělat misi, 뭔 계획만 있으면 서로들 얼마나 괴롭히는지 서로 싸움을 많이 해요. přijedu a mezi tady věřícími
a chceme nějaký plán a chceme jít třeba tou cestou a mezi sebou se hodně hádají. 우리는 하나님의 뜻을 따라 정말 하나님의 뜻이 이루어지게 기도해야 됩니다. Musíme se opravdu modlit se a potřebujeme přímluvnou modlitbu tak, aby se stala Boží vůle. 바울은 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 로마 교회를 방문하도록 그 기도를 부탁한 것입니다. A Pavel, on žádal o přímluvnou modlitbu, tak aby mohl se dostat do Říma a předávat radostnou zvěst i do Říma. 우리가 이 훈련 받으러 가든 한국을 가든 어느 나라를 가든 무슨 계획을 하든 계속 기도해야 됩니다. Kamkoliv my jdeme, třeba jestli něco naplánujeme, musíme za všechno se modlit, za všechny kroky. 그래야 방해받지 아니하고 무너지지 않고 응답을 받는 것입니다. Tak potom nebudou překážky, nebude to všechno zhrouceno, nebude rozbouřeno a bude dovršováno. 포기하고 싶고 막 뒤로 물러가고 싶고 별난 문제가 생기기도 합니다. Ano, budeme mít nějaké problémy, které budou nás útočit k tomu, aby jsme si šli. Budeme chtít třeba vzdávat, budeme chtít tak jít zpátky. 기도해야 하나하나 넘어가는 것을 볼 수가 있습니다. Ale musíte v té chvíli vždycky se modlit, tak abyste viděli, že ano, Bůh je s námi a můžeme to překonat. 결론을 드리겠습니다. Uzavíráme slovo. 우리는 한 사람, 한 팀, 한 공동체를 응답을 속에 있습니다. My jsme v odpovědí jednoho člověka, jednoho týmu a jednoho společenství. 그래서 이 속에서 우리는 늘 응답을 받아야 되겠습니다. A v těch odpovědí měli bychom přijímat opravdové odpovědi. 인생의 모든 비밀이 여기에 숨겨져 있습니다. Odpovědi vašeho života náleží v tom. 승리하시길 바랍니다. Chci, abyste zvítězili. 기도를 하겠습니다. Pojďme se modlit. 자, 한 사람이 온 세상에 그리스도의 빛을 전달하게 하소서. Dej mi milost, abych já, jeden člověk, mohl přinést světlo Kristového 우리 한 celému 팀이 světu. 만남과 간증을 통해 하나님 나라를 가져오게 하소서. Dej, ať jeden tým přinášíme Boží království skrze setkání a 복음 svědectví. 공동체를 이루어 말씀 기도 전도의 흐름을 이해하게 하옵소서. Pomoz nám vytvořit evangelijní společenství, které rozumí proudu slova modlitby a evangelizace. 사회 공동체를 통해 한 지역 한 나라를 살리게 하옵소서. Ať skrze společenské společenství můžeme oživit jednu oblast i jednu národ. 전도 공동체를 통해 전도의 전문성 100%를 준비하게 하옵소서. Pomoz nám skrze evangelizační společenství dosáhnout 100% profesionality v evangelizaci. 후대 공동체를 통해 디모데 같은 후대 사역자를 양성하게 하옵소서. Pomoz nám skrze společenství budoucí generace vychovat pracovníky, jako byl Timoteus. 선교 공동체를 통해 사도행전 1장 8절 땅끝까지 성취되게 하소서. Skrze misijní společenství nechť se naplní skutky 1:8 až na kraj světa. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.